Okay, students, still 10 student. Yes, 10 student. Okay, before we start, yeah, we are waiting for the other student. We give 2 minutes, yes, student. And beside, you wait the other, please. Okay, student, I think we can start, yeah, already 8:20. Okay, I hope Ramos, Ramos lead the prayer this morning before we start our lesson. Yes, Ramos, sir. okay. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are already Zoom meeting at computer. Please bless us good connection. Thank you God. Amen. Okay, thank you, Ramos. We have today we have good connection. Yeah, we keep healthy and spirit. Okay, student. Today we will continue our lesson. Okay, I want to share screen about our lesson. Okay, look at this. Okay, student. I want to explain to you about the learning objective. Yeah, learning objective. Okay, Girgi, what in Bahasa learning objective? This one? Tujuan One. pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Okay, Girgi, spirit Girgi. You look sleepy. Are you sleepy? Okay, Girgi spirit. Tujuan pembelajaran. Today or this morning we have learning objective. What are they? Ya, they are table heading. TH ya. Nanti tag-nya you use TH. Ya, like this. Seperti ini, kid. TH ya, table heading. And then we will study about table caption. Ya, table caption tag. Ya. You can see this. This is caption. Ya. And the next, the last, the learning objective is creating empty cell in a table. How to make a empty cell in a table? Yeah, let's uh, see this explanation. Okay, student, before we continue, I want to remind you, yeah, this is have homework, yeah, kid. We have homework. Okay, I remind you, kid, please do, please, and please, yeah, do your homework. Yeah, kid, your homework on your exercise book. Yeah, you have exercise book or notebook, and then submit on Friday, 9 April 21 or 2021. Okay, I hope you can do it, student. That easy one, yeah, not hard. Okay, look at this. This is the homework. Okay, this is our homework kit. Have 5 questions. Okay, the first, give 2 differences between OL tag and UL. I believe every student already know about that. You can see your photocopy paper. Unit 8, yeah, we did have the answer in Unit 8, yeah, elementary HTML 2. And the next, yeah, blah 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 tag is used to create an unordered list in HTML. Wow, so easy, student, so easy. And the next, number 3, is the default value of an ordered list. Default, what in bahasa default, kid? Who knows? Who knows? Nobody? Default itu tetap. Jadi ketika kita buat suatu perintah, dia tetap seperti itu, awalnya seperti itu. Sebelum kita format atau sebelum kita ganti, yang tetapnya dia akan muncul seperti itu. Oke.
blah 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 and blah 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 are used to create descriptive list. Okay, this is already we study. And the last number 5, give two differences between TH, tag, and TD. Wow, this is we will study now. Okay, this is already last week study. Okay, I hope you can do it. Yeah, please write on your notebook or exercise book. Yeah, exercise book, and please submit to the school on Friday, 9 April 2021. Okay, student, this is our first learning objective, table heading tag, ya TH, ya student. And in TH, ya di dalam heading itu, can use attribute. Ada beberapa atribut yang kamu bisa gunakan pembuatan table heading. They have aligned, be aligned, call span, row span, no rep, background, width, height, scope. Ya student. Jadi ini semua nanti bisa digunakan in making TH dalam pembuatan table heading. Dia buat alignment, perataan, call span ini adalah nanti untuk kalau dalam bahasa digabungkan, penggabungan. In Microsoft Excel, I believe you already know kalau dalam menggabungkan sel, siapa yang masih ingat? Who still remember yang namanya menggabungkan sel itu apa namanya? Penggabungan sel. Ayo. Penggabungan sel. Apa istilahnya dalam Excel itu atau pembuatan table? No one remember? Wow. Merge. Merge cells. Iya, thank you, merge. Ya, merge. In bahasa merge, what, Ramos? Merge. Merge itu in bahasa adalah penggabungan. Ya, digabungkan ya. Oke. Itu span. In dalam heading ini istilahnya span ya. Span. Oke, wrap itu juga nanti kamu bisa lihat dalam pembuatan wrap itu bagaimana. Colornya, width-nya, height-nya, and scope. Oke, student, this is the example. Ya, nanti ini kita copy, we copy to Visual Studio Code, ya. Visual Studio Code, we copy this one, and later you can see the result. Kamu bisa lihat hasilnya. And this is like last week ya, Kid. Ini seperti yang last week. Tambahannya cuma di sedikit, TR. Kita buat TR-nya di sini. TH, ya TH. Sorry, bukan TR. TR itu kan table row. Di table row ini ada TH yang hari ini kita pelajari, yaitu table heading. Table heading ya, Kid. Oke, dalam table heading, Kid, ya, later we try also how to use TH call span. Ya, call span tadi kan digabungkan ya, Kid, span merge. Jadi students detail, look at this. This is kan ini kan dua sel, Kid. Ini satu and this is dua, ya. Jadi ini di headingnya, heading itu kan kepalanya, ya, digabung dia, Kid. Di match di sini. Jadi span. We use call span. How much? 2. Karena dia dua sel, maka kita buat 2 di sini. And type. Apa yang mau diisi? Student detail. Ya, student details. Jadi hasilnya seperti ini, Kid. Kita buat 2. And TH mark. This is ya this one. And this is kita buat lagi row span. Row span 3. Why 3? Who can answer? Why make here 3? Because have 3 cell ya. Ada di sini row-nya kan 3 ini. 1, 2, 3. Ya, jadi digabung dia, Kid. Ya, row-nya ada 3. 1, 2, and 3. Maka di sini buat 3. Ini digabung semua jadi headingnya dan isinya first term. And this is you can see here first term. Okay, I hope you can understand about this.
Okay, now caption, table caption kit. Table caption, what caption itu? Caption itu adalah seperti ini kit. Ini namanya caption kit. Ya, ini caption. Namanya. Ya. Caption alignment button. We make button, so letter have table here. Ada tabelnya seperti ini. Dan di bawah tabelnya ada caption table 1. Because caption align here button. Bottom ya. Jadi di sini dia di bawah kit. But if we make align top, caption aligned top, ya dia di atas tabelnya kit. Look at this. Ini tabelnya, ya, and here table 1 because we make on top. I think this is enough clear ya kit. Okay, now the last, how to create empty cell in a table. Empty cell in a table, yeah. Later you can, yeah, now you can see your photocopy paper page 95, kit 95 have in there, yeah. 95 on top, di atas itu creating empty cell in a table. Already see? Maria, you have seen? Yeah, in there have like this ya. Di situ ada seperti ini. I already typed the example like this one. Ya. And beside on the right side di sebelah kanan itu ada contoh cell ya. A cell, B cell, C cell, and beside C cell itu empty, kosong gitu. So you can just make like this. Inilah dia untuk membuat empty cell. Ya, just type open TD, ya, dan ini closingnya, langsung closing. Di sini tidak ada diketik apa-apa. Berbeda dengan ini kit. Oke, different with this one. Ini kan TD, C cell and closing TD ya. Kalau ini opening dan langsung closing. Jadi dia empty, di dalamnya empty, kosong. Oke, student. TD itu adalah, itu kemarin kita mau menginput data ya, menggunakan TD. Kalau TR itu adalah table row ya. Jadi kamu ingat ini kit kode-kodenya ya. Okay, now we continue. I want to open Microsoft. I want to open Visual. This one, Visual Studio Code. Okay. The first just now we studied about table heading. Table heading. Look at this kit. Yeah, table heading. You can see. Ramos, you can see the screen clear? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, but I want to ask you, student, who already installed this program, this application, Visual Studio Code? Who? Can it work in Android? You Di Android kan? Nggak bisa, sir. No, in your laptop or computer at home? Nggak ada, sir. Rusak. Okay, in Android, I already see in YouTube ya, can, but have two application must install. I think so hard ya, kalau di handphone. Okay, ya later lah ya, we pray maybe next new education year kita bisa tatap muka ya, we can practice with computer. But student, if you have computer at home, you can install this one. I already share the link ya, cara menginstalnya sama ininya, softwarenya itu kamu install aja gitu. Ini lebih gampang daripada menggunakan Notepad atau Wordpad. Ya, can also ya, you can
do ya, bisa dilakukan juga pakai Wordpad atau Notepad. Okay, student, you can see here, this is HTML, this is opening ya, ini openingnya, this is body-nya opening juga, table ya, table-nya di sini kita atributnya kita gunakan height-nya 20%, width-nya luasnya juga 20%, align-nya itu center, background color-nya orange, ya border-nya 1, border color-nya green, cell padding-nya itu 5, cell spacing-nya 5. Kemudian setelah tabelnya masukkan TR. TR itu table row. Dan di table row itu number 1, row itu kita buat TH, heading. Sebagai judul ya, Kit. Judulnya admission. Ya ini kita nanti muncul. And di sebelahnya itu name. And di sebelahnya itu ada mark nanti ya. Oke, you can see your book kit or your photocopy paper page 93 ya, 93 ada di situ, 93. And then have also the second row ya, udah kita closing yang ini, kita closing ya. Opening lagi, opening TR, dan di situ kita buat TD. TD itu table data ya. Jadi kita memasukkan datanya ya. Kita memasukkan data pakai TD. Opening, kemudian masukkan ini, this is closing TD-nya, opening lagi, ya. Jadi di sini ada 3 kolom nanti ya, Kit. And TD yang ketiga ini 77, kemudian closing TR, kita masukkan lagi TR yang ketiga ini, TR openingnya, masukkan TD, datanya apa di kolom 1 ini, ya. And the next kolom 2-nya ini Sarah, dan kolom 3-nya 87. After that closing TR. Kita tutup, kemudian closing table-nya ini, closing body-nya ini, dan closing HTML-nya ini. Oke. Saya harap kamu dengan seperti ini sering-sering melihat ini bisa memahaminya. Dan kita lihat hasilnya, Kit. Ya, table heading. Di sini table heading, ya this one. Ya, look at this, inilah dia table heading-nya, ya. Oh, yang this one ya, table heading. Oh, ini yang sudah di-span, ini yang sudah diapakan, ini yang masih 3 kolom, ya. 3 kolom dia belum di-span. Kemudian masih di halaman 93 ya, 93 itu below, di bawah itu ada yang seperti ini, Kit, yang span. Ya, span. Saya sudah buat juga di sini span. Ya, ini apanya? Bahasa kodenya span-nya. Ya, this one. Ya, look at this. Oke, ini saya enter aja supaya nampak. Oke. Look at this, Kit. Same ya, Kit. Sama seperti yang tadi, yang table heading ini. Ya, table heading. But this one yang span. Oke, perhatikan my cursor ya, Kit. Yang saya klik this one. Saya klik this one. Ya. Di TR-nya ini, TR yang pertama, row yang pertama, Kit, yang kemudian TH-nya, table heading-nya, saya buat atribut call span, ya, call span, dan ini student detail, closing, kemudian TH kolom yang kedua, ya, heading yang keduanya itu mark, tetap, tapi yang kolom yang ketiga, row spans-nya saya match, ya, saya span, saya gabungkan 3 baris itu, ya, row di sini ya, ini row, ya, Kit, row. Perhatikan ini row. Kalau call itu kolom. Ya, jadi kolomnya ini di yang 2 itu akan di match, digabung atau di span, dan ini row, row-nya ini yang 3 itu digabung. Yang tulisannya nanti close term. Jadi closing TR. Ini closing TR. Jadi itu aja, Kit. Yang ini tetap, ya, yang kita rubah row yang pertama karena headingnya mau kita format, mau kita rubah. So,
You can see inilah hasilnya Kid. Perhatikan ini Kid. Ya. Ini kan kolom yang pertama dan kolom kedua. Kolom pertama, kolom kedua di sini digabung dia, student detail. Ya. Student detail. Dan di sini row kita tambah heading lagi. Row-nya itu di sini row 1, 2, dan 3 digabung menjadi heading yang isinya first term. Ya, jadi kalau kamu buat table dalam HTML seperti ini, bagaimana menggabungkan row, match, row atau span ya kita bilang bahasanya, dan span daripada kolom, inilah caranya kita menggunakan seperti ini. This one, ya. Oke, student, itu sekarang kita buat span caption ya, caption. Ya, you can see this one. Look at my mouse pointer. Caption, mana caption kit? Ya, this one caption. Caption. Ya, look at this caption. Setelah kita buat table, ya, kita ready buat table tadi. Saya copy tadi ya, kit. Ini saya copy, saya pastekan. After we copy, kit, don't forget to make caption di sini. Sebelum kita tutup, ya, sebelum table closing ini, yang ini kit, table closing, yang ini ya kit, kita buat caption kit. Atau setelah TR yang ketiga, ya, kita buat caption di sini tambahan, caption, aligned, bottom, and then table 1 and closing caption. Kita buat di bottom dia, di bawah kit. Maka hasilnya kit seperti ini dia. Ya, hasilnya seperti ini. Table caption. Look at this kit. Ada di sini kit tulisan table 1. Karena kita buat bottom. Ya. How to make if kita buat ini di atas kit, on top. Oke, who want to try? Ayo. How to make it? Kalau kita mau change ini tabelnya kita buat di atas gini kit. Oke? I know. Oke, Felix. 1. In where we change? The caption line equals the bottom change to top. Oke, we try ya. Kita try ya. Try. Top. Oke, kita save. Don't forget to save ya, kid. Save. Oke, coba ini kita refresh ya, kid. Kita refresh. Wow. Already, Felix. Good. Oke. Already change ya, kid, Felix. Table 1 on top. Oke, for the other student, just do that ya. Itu menggunakan bahasa-bahasa kode seperti itu, kid. Oke. Thank you, Felix. Now the last, ya kid, the last yang terakhir ini kita membuat empty cell in a table. Ya, look at your book ya atau photocopy paper page 95 ya kid, 95 in the have. Ya di situ ada. Just make empty cell. Ya, look at that. Table border 1 tr and then tr yang pertama kid. TR yang pertama, row yang pertama, ya kita buat datanya TD, datanya apa di dalam A cell, oke, closing TD. Kemudian di di kolom kedua buat lagi TD B cell, ya closing. Ini row pertama, baris pertama berarti ada 2 kolom, yang A cell sama B cell, ya. Kemudian kolom yang row yang kedua, the next row, ya row yang kedua, the second row, itu buat datanya. Yang pertama di kolom pertama TD C cell, closing TD, dan di kolom yang kedua di baris kedua itu kita kosongkan empty, kita buat empty. Jadi tidak usah diketik apa-apa, just opening TD dan closing TD, kemudian closing TR dan closing table, dan hasilnya kid, and you can see the result seperti ini dia kid. Ya, look at this. Ini hasilnya, kid. Oke, now I want to try how if we make, bagaimana kalau kita yang kita kosongkan yang C cell-nya dan kita buat di sini D cell. C cell-nya kita hilangkan buat empty. Oke, who want to try? Oke. What's that? Oke. This one
ini mau kita kosongkan, Kid. Ini kosong kita buat yang bagian row kedua, kolom pertama. Kita mau buat kosong dan kita mau isi TD-nya itu atau di kolom kedua, baris kedua, di baris kedua, kolom kedua, in here. Kita buat di sini D cell. Sini mau empty, kita buat empty. How to make it? The TDC cell erase and then the TDC cell, the TD below write D cell. In here. Like this? Yes, sir. Oke. Coba kita save ya, kita save dulu. Don't forget to save ya. Save. And then this is we refresh. Kita refresh, Kid. Berubah nggak, Kid? Oke, we refresh ya. Wow. Good. Oke. Let's use visual code ya, Kid. Itulah kode-kode yang harus kita gunakan. Oke, student. I think enough for today. Our lesson. Yeah, our lesson today about table heading. Yeah, table heading. And then how to make empty cell in a table and caption. Jadi captionnya tadi itu seperti judul atasnya, ya heading itu judul atas di dalam table, tapi kalau captionnya itu di luar table, mau kita buat di atas atau di bawah, you already know how to make it, like Felix said just now, and also how to make empty cell in a table, ya kid. Only 3, the learning objective today. I hope you already understand how to make it. And then student, I remind you before I closing this Zoom, okay? Wow, who is this? I can't hear your voice clearly. That's right, kid. Not clear my voice, kid. What do you think? Gilgi, you can hear my Normal. clear ya? Oke. Mungkin connection-nya tadi sama siapa ini. Oke, student. If you want to repeat my explanation, you can see the video, yeah. And also I remind kid, don't forget do your homework. Your homework only 5 questions, yeah, kid. Only 5%. I think that easy, not hard. Okay, student. I think enough for today. Thank you for your attention. Oh, Belfrida ya, Belfrida just now already out, masuk keluar masuk, in out ya. Okay, your connection ya. Okay, Belfrida, it is okay. Later you can see the video if you want to see my explanation again. Okay, student, thank you for your attention. Nice to see you again. See you. Bye bye.